balima maliyɛnw a n'u la an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la. N ka foli bɛ taa an ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye n'o ye GDR ye, n'o ye an ka gidi yɛrɛ ye, n'o ye n ka Rasbach ye, n'o ye an ka présidente yɛrɛ ye n'o bɛ France yan, n'o ye o dankan ye n'o ye Alu Jara ye. Donc GDR membre fɛn fɛn bɛ France yan nɔ, donc ne Sadio Madi Keita ne ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen yan. Aw bɛ ni cɛ aw yɛrɛ ye, Mali ko don. Rasbach, merci beaucoup depuis à Berlin. An ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye, e mun ɲa ɲɛmɔgɔ ye, mun ɲa ka gidi ye. Aw ye kuma minnu kɛ vraiment on dit merci à tout le monde. Yɛrɛ ko don, faso ko don. N'o tɛmɛnen ka bɔ yen, maa o maa n'i ye vidéo kɛ on soutient Amadou ka journal à 100%, à 200% même. On est fiers. An kontannen don comme Rasbach yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, an kontannen don. Parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ marifa ta ka a ci mɔgɔ la ou bien i b'a fɛ ka mɔgɔ faga, n teri k'a kun ni tiɲɛ de cɛ dɛ. Surtout an bɛ ɲɔgɔn na ko mun na, yanni i kan faga i b'a dɔn ko tiɲɛ de bɛ ne bolo, n ka tiɲɛ segin ma sa, n faga kun t'o la. Mais n'aw ye Madu faga, n'aw ye Madu faga, Madu ɲɔgɔn miliyɔn de bɛ yen, a miliyɔn a tɛ ban yɛrɛ, a miliyariw yɛrɛ de bɛ yen. N terikɛ, e mun tulo bɛ ne la, e mun ɲɛ bɛ ne la, e yɛrɛ ni Ala n'a ka kira cɛ, ka wari di e ma, e ka taga mɔgɔninfin ɲɔgɔn, e ka taga o faga, e ka o gosi ni marifa ye. N terikɛ, hali i yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun sisan nɔ, i b'a dɔn k'a fɔ ko i ka danbe, i ka limaniya, i ka silamɛya ou i ka kafiriya, i ye diinɛ o diinɛ la, o diinɛ tigɛlen bɛɛ la. Parce que diinɛ bɛɛ y'a condamné k'a dɔn ka mɔgɔ faga a man ɲi, ka mɔgɔ tɔɲɔ a man ɲi. Diinɛ bɛɛ y'o condamné. Quel qu'en soit les religions, machin, tout le monde a condamné de faire de mal aux autres. Donc, n'aw ko k'aw bɛ Madu faga, et vraiment aw maliyɛnw an jigi a b'a fɛ ka kari. Mais nin t'an jigi kari fana, kuma bɛɛ n'a tɛmɛ sira don, nin t'an jigi kari, nin t'an siran, a t'an foyi. I y'a faamu. Fɛn fɛn k'a ta Mali fo États-Unis, fo France, fo Canada, fo Berlin, en Allemagne, Belgique, partout au monde, o Afrique dugu tɛ yen, o dugu tɛ diɲɛ fan si kɔnɔ ko maliyɛn tɛ yɔrɔ min. Donc bi bi in na o maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi, a bɛɛ kɛra Madu ka journal ye. Donc comme an ka ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na, o kɔnɔla la, donc maliyɛn den fara musoman kan, an ko de mɔgɔ minnu ye nin kɛwale jugu in kɛ, k'a fɔ président n'a ka jama ye, o ye ci kɛrɛnkɛrɛnnen de ye k'a di président n'a ka jama ma. Mɔgɔ ninnu ka ɲɛngi, u ka ɲini ka minɛ, u bɛ hɛrɛ o hɛrɛ kɛ, an b'a fɛ maliyɛn den musoman fara cɛman kan, an b'a fɛ u ka minɛ. Tigi ka ci u kan, banbaganci ninnu jɔn y'u bila a la, u yɛrɛ ka kɛwale kɛ dɔ wa, mɔgɔ de y'u bila a la wa, mɔgɔ fɛn fɛn, hali président de la république n'o yɛrɛ de y'u bila a la, a ka dɔn k'a fɔ ko président de la république de y'u bila a la. I b'a dɔn kɔni n'i ye président fɔ yɔrɔ o yɔrɔ, mɔgɔ wɛrɛ tɛ o sanfɛ dɛ. I y'a mɛn, ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ. Donc mɔgɔ ninnu ka ɲini cogo bɛɛ la k'u bila sariya ka bolo kan.
sariya k'a ka baara kɛ maliyɛndenw k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ jumanw ka baara de ye nin donc an bɛ laɲini mun kɛ président n'a ka jama fɛ o ye nin de ye i y'a faamu donc a ka référendum ko an ko de an tɛ a banna an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini a ka dabila an ka jamana kɔnɔ a ka dabila an ka jamana kɔnɔ an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini dunuya fan o fan ni maliyɛn bɛ an bɛɛ ko an t'a fɛ an t'a fɛ o sera kɛlɛ la o est ce que i bɛ k'a bɛ sigi président ɲɛna dɔn maliyɛn bɛɛ de kɛra a fɛ o n ko dɔw de wotera dɔw ma wota i y'a faamu donc bi anw ko a ka référendum ni an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini yanni a k'a fɔ a bɛ référendum kɛ Mali la insécurité min bɛ Mali la a tɛ ɲangini nin na fɔlɔ mɔgɔw bɛ o kuma minnu kɛ fɔ la donc aw bɛ se ka mɔgɔw sara ko ka o mɔgɔw ninnu faga donc a ma jɛ n'a ye bi a ma jɛ n'a ye sini a ma jɛ n'a ye bi a ma jɛ n'a ye sini a ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini a ma bɛn a ma bi a ma bɛn a ma sini donc mɔgɔ minnu tɛmɛna africain an bɛ kuma kelen de fɔ africain ɲɛ quoi an bɛɛ africain de ye an bɛɛ farafin de ye mais ne m'a dɔn farafinya yɛrɛ ye n t'a dɔn dalilu mun b'a la quoi je sais pas tibabu minnu bɛ kan ka aw mara su ni tile aw delila k'a ye k'a fɔ k'olu delila k'u ka dirisa ou bien u ka ɲɛmɔgɔ ou bien u ka dɔnnikɛla dɔ faga don kelen wa u ye jɔn faga olu ma deli k'u ka dɔnnikɛla foyi faga mais Mali Afrique bɛɛ Mali ye Modibo Keïta minɛ u y'o torturé k'a faga Burkina bɛ u ye Thomas Sankara minɛ u y'o torturé k'a faga Sud-Africains ye Mandela minɛ k'a don kaso la san 20 ni jeli a y'o kaso kɛ Afrique tilancɛ bɛɛ sɔnna ka Kadhafi fana faga d'accord Kadhafi a man ɲi mais a ye mun kɛ Afrique Afrique den jumɛn bɛ yen n'i delila k'a k'i ka jamana kan mais mɔgɔ caman de sɔnna tubabuw ka taga a faga a ka jamana kan tan mɔgɔ ko tubabuw ma kɔnɔ u don n'aw bɛɛ senkɔrɔ ka olu faga donc maintenant aw maliyɛndenw à 80 à 90% à 95% même je veux dire à 95% maliyɛn mɔgɔ 95 ani mɔgɔ 5 ni maliyɛn 95 ani mɔgɔ 5 in si tɛ tubabukan mɛn mɔgɔ 5 in de bɛ tubabukan mɛn mais mɔgɔ minnu sɔrɔla ka bɔ aw bɛ kan ka kɔnɔriw ni kiritikarita minnu kɛ jamana kɔnɔ ko ɲɛfɔ maliyɛndenw ye maliyɛndenw fana k'a dɔn k'a fɔ u bɛ jamana dɔ de kan maliyɛndenw fana k'a dɔn k'a fɔ ko sariya ye nin de ye maliyɛndenw fana k'a dɔn k'u sigilen bɛ nin sariya in de kama mɔgɔ minnu bɛ kan k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye aw ko fo na aw y'o faga n'o ye Razbaj Maduka Journal Master Soumi Suwala Bayaya maliyɛnw ɲɛmɔgɔw a y'i jija aw k'i tilen aw ka jamana in jɔ mɔgɔw daraw la de ka danaya ta k'a da aw kan pour que aw bɛ se ka an ka jamana dɔn mais hadamaden yɛrɛ i bɛ se ka maloya cogo dɔ la quoi ka miiri ka keleya ni maa wɛrɛ ye Afrique jamana minnu b'an kɛrɛfɛ a ye taga Afrique jamana ninnu kan kɛ n'i bɛ wuluwuluji ye kɛnɛma n'i bɛ wuluwuluji ye kɛ n'i bɛ foncier dayɛlɛlen pali mun bɛ Mali la choléra mun bɛ Mali la a tɛ jamana si kan sɔsɔ mun bɛ Mali la a tɛ jamana si kan dunuya yɛrɛ ban dugukolo sanfɛ nɔgɔ jamana minnu b'an kɛrɛfɛ olu bɛɛ ka sɔrɔ b'anw ka sɔrɔ ɲɛ olu bɛɛ ka sɔrɔ t'an ka sɔrɔ ɲɛ n'a fɔra ko hari sini sɔgɔma ko kuran bɛ tigɛ Bamakɔ n'a fɔra hari sini sɔgɔma k'a fɔ ko robinet bɛ tigɛ Bamakɔ n terikɛ faamaw a ye jate dɔ minɛ dɔ kɛra maliyɛndenw an seginna bi a ɲanina
an faw n'an baw bɛɛ kan ka sa kɔngɔ banna mindɔgɔ banna i y'a faamu donc Madu ka journal maa minnu y'a gosi ni marifa ye maliyɛn den muso fara cɛ kan an b'a fɛ an ka dɔnni ka se u ma an b'a fɛ mɔgɔ minnu ye nin kɛwale jugu in kɛ u ka dɔn an b'a fɛ u tigiw ka dɔn k'o ci lase président ma ne ye CRDR de Paris voilà donc ne ye Sadulaga de ye min dɔrɔ bɛ yɔrɔ ma o bɛ kan ka yɔrɔ mun nafolo cɛ sanu cɛ k'a k'aw ka posi kɔnɔ k'an ka sanu cɛ k'a k'aw ka posi kɔnɔ ka Saduladenw a musow k'olu tu kɔngɔ mindɔgɔ ani fantanya bɛ ɲini ka Sadulagaw faga mindɔgɔ banna kɔngɔ banna se yɛrɛ t'a ɲɛ bilen an ka sanu aw bɛ kan k'a bɔ cogo ma aw bɛ kan k'a bɔ tan usine kan ka baara kɛ à 7h30 à 17h30 mais usine in tɛ kan ka jɔ pendant 24 heures sur 24 usine bɛ kan ka tourner o contrat ma signé n'a contrat signé donc o contrat signé président ni projet mɔgɔw fɛ mais o intérêt tɛ kan ka don Mali anw ka gardenw tɛ taa baara la ne yɛrɛ mun fɛlɛ k'aw fo ne nalen faransi yan de ni ne an farala ɲɔgɔn kan ka écoleso dɔ jɔ an ka dugu la n'o ye Yatɛla ye Salifu mun bɛ Bamako bi ni m'a dɔn ko je sais pas c'est quoi là le sécurité ou je sais pas quoi le ministre de la sécurité je sais pas je ne sais rien qu'est-ce qu'il est comme aujourd'hui Salifu mun filɛ Bamako an ne delila ka ne n fa cɛ an mɔgɔ 6 an mɔgɔ 7 ka de ka 200 bɔ faransi yan nɔ ka taga di Salifu ma ka gouverneur kɔrɔ bɛ yen ka taga d'a ma pour que an ka écoleso bɛ se ka ta gouvernement ka fɛ cogo min parce que an yɛrɛ de an ye san 12 k'an bɛ kan ka écoleso in sara ka taga maire mun bɛ Sadio la Bala Sisoko ka taga k'a f'a ye fo k'an ka école fo gouvernement bɛ se k'a reconnaître a ko a tɛ a segin bɛ kɔrɔ tɛ a t'a kɛ bi a t'a kɛ sini k'a ni Kuruke Tomada ça fait il y a 15-17 kilomètres ko fo n'an ka dugu denmisɛnninw bɔra Yatɛla ka taga Kuruketo ka taga école kɛ yen ko sinon k'a t'an ka écoleso reconnaître a t'a reconnaître bi a t'a recorriger parce que ko ye mɔgɔw ma wota ye ani ye mɔgɔw man di donc a t'an ka écoleso a t'a reconnaître donc on a fait tout pour que wari bɔ pour que taga di Salifu ma pour que an ka écoleso bɛ se ka don damandi kɔnɔ san nataw la an ye 50,000 de sara ka di Salifu ma pour que an ka écoleso ka se ka taa i y'a faamu donc wo naparatɔ kow ni kiritikɛrɛtɔ kow minnu bɛ Mali la donc mɔgɔ minnu sɛnɛ ka wuli k'an ka droit ɲɛfɔ an ye ka wuli k'an bɛ l'impôt sara k'a d'aw ma kun min na k'o ɲɛfɔ an ye an ka dɔnniya sera olu ma bi mɔgɔ minnu bɛ kan k'o kuma fɔ an ye aw ko fɔ n'aw y'olu faga Arasibati ye dictionnaire de don anw kunkolow kɔnɔ bi i y'a mɛn Madu ka suruna ye u ye dictionnaire de don anw kunkolo kɔnɔ bi k'a taa anglais ma o ka taga bila français la k'a taa duguma fo ka taga bila fo san kabakɔrɔ la anw kalannen don c'est fini aw tɛ se ka mɔgɔ si lajɔ bilen o de y'a fɔ Arasibati y'a fɔ ko mɔgɔ Madu ɲɔgɔn 6 de bɛ yen bi i y'a mɛn anw taara université de Arasibati c'est fini Mali nambar tɛ se k'a najɔ bilen nkalon tɛ se k'a najɔ tiɲɛ de bɛ fɔ ka jamana in bɛɛ ka hakɛ d'a ma ka fantan bɛɛ ka hakɛ d'a ma o tuma jɔn y'a dɔn wa mun mana kɛ ministre ye san 1 c'est fini mun mana kɛ colonel ye san 1 c'est fini mun mana kɛ président ye san 1 c'est fini o tuma n tɔw tɛ maliyɛn ye kalanko o kuma tɛ fɔ ji tɛ sɔrɔ n'i b'a fɛ ka courant yɛrɛ don i ka so i b'i ka so jɔ pour que courant yɛrɛ sɔrɔ k'a la don i ka so kɔnɔ o ye kabako ye a ka ca ni kalo 6 yɛrɛ ye siya ne ye so jɔ k'a ban ka n ka so jɔ k'a ban ka courant wari bɛɛ sara k'a ban pewu 26,000 pour ka compteur sama dɔrɔn ka na ni compteur ye maa mun nana yɔrɔ suma ça fait 4 à 5 mètres n ye 2,000 d'a ma ka tila ka taga 26,000 sara fɛn na énergie Mali pour que n bɛ se ka compteur sɔrɔ a ka ca ni kalo 6 sisan hali bi n ka compteur ma se ka don nka wari dun na compteur ma na o nkalonw ni kiritikɛrɛtaw minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ kan k'o ɲɛfɔ an ye an ka droit ye minnu ye k'u ɲɛfɔ an ye aw ko fɔ n'olu olu faga
comme Rasba Thierry y'a fɔ a ye taga Kidali marifakisɛ ni fɛn fɛn bɛ yen aw ka taga u bɛɛ ta aw ka na n'u bɛɛ ye Bamako aw ka na n'u bɛɛ ye Bamako parce que f'a ko maliyɛnden bɛɛ de faga parce que anw bɛɛ de ko bi ko tiɲɛ anw bɛ la vérité de ko les jours comme aujourd'hui nous on veut la vérité le mensonge c'est fini ça nous fatigue maintenant Mali ka indépendance ta depuis 1962 ka Modibo Keïta ka san segin bala ka taoma o toma kana bila en fleur mun nabi c'est fini et Malien de 95% chité français quand même et Mali ka ministre Mali ka maire Mali ka député ou chité tuba ka chité bamanan kan foblé et tuba kandro pour que mana bri Malien de unyana en boro bede kala ça c'est terminé nous on est parti à l'université de Rasbach et l'université de Madouka Journal. On est parti à l'université de Djene Sogodogo. Nous, on est parti à l'université à Loudjara. On a des Mali, on a des Mali. Et donc, ça, ni tara Sénégal, il faut qu'on ait Sénégal était du coup le clé sans. Et bien, Côte d'Ivoire, il faut qu'on ait du coup le clé sans. Et autrement, mon dédou. Depuis Mali, faut qu'on ait blanc fait le roman harba on marche ka bad ngani ndoku. Ametami e muno. An segena au bella blé. An segena au bella. Sadola il fait 46 villages. 46 villages ça fait il y a 52 hameaux. Il y avait 3 écoles. Il y avait 3 écoles. Il y a une école à Sadola, il y a une école à Kobrotosu, il y a une école à Karadia. France tamala ou ni Amérique ou ni Italie ou ni critiquerta au lieu de école so do buguda bella. Pour un cas école so soro, gouvernement fait, ça fait il y a 15 ans passé. Il y a 15 ans passé. Sinon école so tan kairoshi, an yere de be école so do an yere de be madrasa so, an yere de be fem beke. Ni an yere école so soro femme bella jelen febi. Grâce à il y a des projets aussi qui est venu. Ou y a école so critiquerta ou do joanye droit ban. Ar docteur so munu be stadio labi. Docteur so asimay. Ne kade muso kaden ka wolo de mois ou 3 mois. Ka trana e stadio la ku be soromu kala. Ka pikri pi benye tani fla de ke ka soko ou disra ka pikri kal. Ou disra ka soromu kal. Nden tumbe ngene ka faut ka tla ka warvere bla ka tla ka mobili louer kan den ta ka trana e kay. Sinon ou tumbe den fa stadio la. E ko tinya te fawo ye ni muye tinya fa ka wo fa e ayam be fa blema ayam be fa aw ma Modibo Keïta fa mais a tote ambia a tonyuma te ambia aw ma Thomas Sankara fa a tonyuma te ambia Martin Luther King aw mo fa har sina tote kan ka fa hey aya ko marafa ou la ba ko malien dem be fa parce que nous on en a marre on est fatigué nterke war dire e mumma ki ka taga mo fa nterke ishigi ni ya e war dire ma pourquoi ma war du de ma ko taga mo fa pourquoi dire e fantande ma e ka taga mo fa e ba fe ka tu ka fantande nya ina e ta fe ka changer ka nyama te ko no war dire mumma de ki ka taga mo du fa war dire mumma ka ko taga mo du fa au de changer munyaw ke fantagne auto jatemina munyaw faw ke fantagne auto jatemina e nterke dokra ayaw nyaayele doni aw mamo ko fawye aw te mo contrôle aw ko de jamana ma o mani te se ka jamana inatle jamana inta nyaka ika kalada ikika kayewu dai kaboy ansegena yoli la an segena yoli la donc kuma janana ko jugu donc an be duaw ke Marcel Madouye ala ka asega yerema donc mo munu ka bara yenu ala ku malo ku ira dunyana ala ku malo ku ka famille malo ku ka dembaya be malo ala ku halagi ala ka tinya bange madu ikana sira ikana joro am malien den muso fara cɛ kan an bɛɛ b'i ko
an bɛɛ b'i kɔ an bɛɛ b'i kɔ an bɛɛ b'i kɔ ala yɛrɛ b'i kɔ koyi sinon marifa ka t'i mɔgɔ la n'a fɔra k'i ma sa o tɛ ala ka ɲini ye sinon i mana marifa bila i b'a taga yɔrɔ de dɔn i bɛ bali taga yɔrɔ dɔn mais ala yɛrɛ de i bɛ ala yɛrɛ de ka saki kɔnɔ ala yɛrɛ de ka fɛn kɔnɔ i y'a mɛn